na bakala. Amita helian, imito shopaholic. Amita Gershwin, no talaga helian shop no matter how much you want to. Después siya paso do rihen, pero proseso de imigrasyong, security, no sa sige proseso de CBP. Kung dapat nap después ko Gershwin, no alagami kumpra whatever I wanted to kumpra. Wak, maneho sana, 5 paso do imigrasyong amerikano, inantur, tama din na rekisito ng inantay na pa ng seguridad. Imigrasyong amerikano, tan si possible, kung manera ko na siya ka na Amerika, si tingkagi connection flight, no sabay di gate pa otro, sin problema. While award aqui do nosso de shopping possibilities na tourist shop na guting na. Das awas si mimah de shop. Award si mamak dal bay. Pero matena de lugar de binha, inamo também ayame. Okay, das ami de kumpra mi coffee, mi também shop around, abo dal bo biya nama. Pero abo da hasi ako se ora ko boyega bo gate, botingo double check si bo gate ta exist pro me ko bo vai sige shop. Well, sowieso botingo check si bo ora de salida ta flop ainda, botingo abo gate e bo vuelo, so tourist será um bocame de sarai wo. Ako ora. Okay, das eri no sa vai check si gate size sa existe, right? Bang, sa boom ni mo apo gate size ta ayan lang. Okay. Ay, pero una gate size ta. Sino ba? Puno ta wahid gate size sa kinang. Gershwin, mi babay ko tour. Bago lang. Alô, boa tarde. Boa tarde. Uni, Como como vai? Bom, Bawa daqui. VIPs que vivem fome de aqui na minha cidade. Assim na mesa. Que como tenho raça mais podrenda? Nós estamos membership lunch, nós estamos a aceitar Priority Pass, Club Course, Diners Club e Lunch Key. Ok, e tem algo comigo paga também adicional comigo podrenda? Sim, nós estamos oferecendo entrance pass, custa 44,50 para persona. Ah, well, je vrouw, daarbij. Drenda met de drenda. Mientras ko Gershwin ta living the life somewhere ding a gate area na airport, nanti si Diti Bing Juan Valdez kung coffee, anto Richard, kumatenda ta pro barista di Juan Valdez, ta bay mostrami kung exactamente ito bay traha un signature drink. Kung bay Richard? Também. Kiko pa ito bay traha pa nos awe? Nós também traga nice mocha latte. Ooh, sounds really good. Okay, kung nasa kuminsa, Pagkiko ay kalagbot at kreasin, Nós vamos ter para lagar level e coffee e ora e água barra e por cozinhar coffee de uma maneira balanceada. wow, may coffee na kaso ta sali asina. Wow. Okay. Say the arte, that is art. Then, Thank you so much, Richard. My pleasure. Mita klama, haya fuel kami mita klapa sige shop. Kami ito sige. Mas buscava pula lugar. No, ame wa VIP de VIP, mas vai sim, tá quero me sentar na gate. Ah, VIP. Tutura sa iding ginang. Anyway, buka come. Siya boting. Meeting auntie ends, ando aparentemente nandun diferentes sabor. Logo me babuso ko, babuso ko, ma. Nasi buka po tama na come. No, well, daarbij. E ako ba come den VIP? Ito hopi dushi sim. Esse é um cinnamon. É para ser sugar overdose. Exactamente. Awam di doon, Right. buwelo mas. Mashabong. Mabalaga ami sorry pa puwelo. Well, no sa si Opie kami. Yes. Sa kita to my favorite episode so far. So nos get to shop. Nos awak tiko tour nos porahaya na gate. Amahaya coffee freshly made. Ando masiya kung batrang mocha latte tamo. Well, ama kaya top service ng VIP. Masali mas relax kung mayero. Bobo kere? Claro, aparentemente, but very important. Ando bono por come junto con nos manera normal. Ando boke bing harta mi auntie Ems tambe. Ah, danke. Pero anyway, así na kinasiyaga na final dia episode aqui. Nos sa hasi hopi, nos sa komen hopi. Pero nos sa taklain na, ay na nos sa naked flight. Ainda tem chances po para buwelo. So, airport kita mas grande como kere. Meta duda, maneira ko pa poner mi bing 5 ori ma inta barane airport. Bro, me ko airport ha, abri mes pa tao ta kaya pa mi ta kinana.
pero en either kavalde nga next episode no sing hope mas impormasyon pa compartir ko boso, so stay tuned. Stay buckle up, amit sige ko.